Exercice 5, page 49. Détermine l'équation de la droite D passant par l'origine et par le point A des coordonnées -1, 0,4. Détermine l'équation de la droite D passant par l'origine et par le point A. لك اعطيني معلومتين. droite passe passant par l'origine, droite passe par le point A. دغري équation d'une droite D d'équation y égale ax plus b. toujours ببتدي بهيدي D d'équation y égale ax plus b. بداية أول معلومة أعطيني إياها D passant par l'origine. Par l'origine. Que veut dire D passant par l'origine? C'est-à-dire B égale 0. Donc D d'équation محل الب شو بحط 0 y égale ax seulement. تاني معلومة شو عاطيني اياها؟ D passant par A. D passe par A. الA شو الكوردوني اللي لها؟ هنكتبها فوق لأنه ما كتبناها فوق. الA -1 0,4. Donc D passe par A, c'est-à-dire هاي الإيكواسيون قلنا بناخدها هي ذاتها محل Y شو بكتب Y A إيجال A X A. لكن هاي الجملة D passe par A دغري بتعطيني إنه الY الأردني للA إيجال A X A. هو ذاته هيدا كتبناه محله. Y A c'est 0,4 إيجال A فوا محل الإكس شو عندي الإكس A -1. ما ننسى وما نضيع هيدي اكس ا وهي اي ا. لكن الاكس ا ايجال -1 اي ا 0,4. سيتادير شو بدنا نعمل هلا؟ ا ايجال الفوا -1 بدها تنزل لتحت تصير -1 من تحت 0,4 فوق ايجال -0,4. دونك دي d'équation y égale هيدي هي ذاتها بنزلها لهون محل الأ بحط الفالور اللي لها -0,4 x. لكن مجرد انها باس بار لوريجين البي ايجال 0 ما بدنا ننسى هالتفاصيل هيدي. شو طلعت معنا الايكواسيون دي ايجال -0,4 x. بارتي بي. شو هي اللي بالبارتي بي؟ pour chacun des points suivants précise s'il appartient à la droite D de l'équation de la question A. لكن B, C, D, E, F, G s'il appartient à la droite D. لكن كيف قلنا هون هو عم بيطلب démontrer أو vérifier que B, C, D, E, F et G appartient à la droite D. شوفوا طريقة السؤال. لكن هون D passe par A. هون أنا بدي برهن كأنه B appartient démontrer que B appartient à la droite D. انا حاشتغل البي حاشتغل السي بتشتغلوا انتو الاف والجي. بنعمل ديفوار الاف والجي. انا حاشتغل البي والسي قدامكم بتعملوا ديفوار انتو الاف والجي. لكن شو هيدا pour chacun des points suivants précise s'il appartient à la droite D de l'équation A. يعني لهيدي الايكواسيون دي. لكن شو كتبت انا؟ بي appartient à D. vérifier que B appartient à D. البي عطي لي الكوردوني اللي لها الاكس اللي لها 2 والاي اللي لها -5. شو بيجي بعمل؟ وين الدروات دي؟ هاي الدروات دي d'équation y égale -0,4 x. لكن démontre que B appartient à D. B point d'interrogation B على ال Y وعلى ال X. شو حطيت point d'interrogation؟ عم بدي اعمل vérifier l'égalité. ال Y للB البي شو معي اياها انا؟ البي معي اياها 2 -5. هيدي y بي وهيدي x بي. y بي -5 égale -0,4 point d'interrogation 0,4 fois 2. -5 égale point d'interrogation -0,8. 2 fois -0,8. 0,4 بيطلع 0,8. لكن -5 différente que -0,8. Observez bien. -5 différent que -0,8, c'est-à-dire y de b différente que -0,4 x للb, c'est-à-dire b n'appartient pas
à la droite D. B n'appartient pas à la droite D. طيب نفس الحديث لمين؟ هعمل السي. سي شو عندي اياها؟ 1 moins 0,4. observez bien. لكن بجيب الدي d'équation y égale moins 0,4 x. بدي اشوف السي بحط سي point d'interrogation سي. نفس الإتاب شفتوهم؟ y للسي moins 0,4 égale point d'interrogation moins 0,4 fois l'x للسي c'est 1. donc moins 0,4 هون point d'interrogation ou égalité la moins 0,4 fois 1 moins 0,4 c'est-à-dire y la c égale moins 0,4 x la c appartient à la droite D. C appartient à la droite D. تمام؟ تبعنا كيف عم بكتبهم؟ C appartient à la droite D. نحن شو في عنا دوفوار؟ عنا دوفوار الاف والجي. الاف والجي. بدنا نشوفهم كانوا appartient ou n'appartient pas.